हो पळयात व्हिडिओ गोंयच्या गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीमसून। हांगा हो लोक गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी ट्रीटमेंट घेवपाक पावला। हो लोक दोतोराचे अपॉइंटमेंट घेवपाक पावला। कांय जाण कारवारसून जाल्यार कांय जाण सावंतवाडीसून, कांय जाण सकाळचे 4 वरां हांगा अपॉइंटमेंट घेवपाक पावला। हे जावन आसा सद्यांचीच गजाल। आमकां खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जीएमसी वो गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत भरपूर दोतोरांची शॉर्टेज आसा। हाका कोण जबाबदार? मंत्री विश्वजीत राणे हाणें आपली व्हडविकाय सांगतना हें सांगलें। I'll share an experience with you. That one, before I took over as a minister, there were rats that were eating up the children's fingers in the newborn babies. That is how the system was before I became the health minister of the state. And putting the system in place, bringing the state of art, having the latest pediatric neuro rehab, best of ICU facilities. In spite of all that, having the best IVF, free IVF for the patient, cardiothoracic and cardiac facilities in the Goa Medical College, all has come during my time as a minister, trying to see that we are able to save lives. Mission has been only to save lives. Mission has been only to save lives. सुमार 14 वर्सां वेगवेगळ्या मंत्रिमंडळ, अधिक करून बीजेपीच्या सरकारान मंत्री म्हूण आनी अधिक करून हेल्थ मिनिस्टर म्हूण विश्वजीत राणे हाका काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स उगडास करून दिता। आय बॅक टू डिफर। आता विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसल्यार पयली दिगंबर कामतीचे कॅबिनेटीन तो हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो आनी आता 17च्यान 2017 ऑनवर्ड्स तो कंटिन्युअस हेल्थ मिनिस्टर आसा। म्हणजे इतली वर्सां यू आर द हेल्थ मिनिस्टर। सो तूं पळय क्लेम करता हांवें हें केलें तें केलें, ह्या इतल्या वर्सां भितर केलें, इट इज व्हडलें अजाप अशें दिसना म्हाका जाल्यार। But giving credit to you is okay, you have done something, let's say, within this tenure. But at the same time, when jenna अशे बी प्रसंग येता like कोविडाच्या टायमार 4000 गोंयचे लोक, तुमचेच आंकड्या प्रमाणे 4000 गोंयचे लोक मेल्ले आसा आनी बरेच हितून भितर ड्यू टू लॅक ऑफ ऑक्सिजन फडफडून तुम्ही तांकां मारलेले आसा। अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock जी डेथ्स जाताली, एक पॅटर्न जो एस्टॅब्लिश जाल्लो ताची जबाबदारी घेवपाची गरज आसा। सो ओव्हर रिएक्ट जावपाची गरज ना। वॉट एव्हर हॅज हॅपन्ड एज फार एज युअर एरंट बिहेवियर इज कन्सर्न इज कम्प्लिटली अ डिफरंट सब्जेक्ट। पण तू जेन्ना क्लेम करता दॅट उंदीर वोटां खाताले, येस, पण कोणाचे हितून? युअर ओन गव्हर्नमेंट, युअर ओन बीजेपी आता असल्यार ऑलमोस्ट 13 वर्सां जाली। सो इट इज अ टेलिंग कॉमेंट्री ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ युअर ओन गव्हर्नमेंट। तर ह्यो जातल्यो कांय गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान मेळुया दुसऱ्या सोमारात। ते मेरेन मोग आसूंदी।